समस्त को स्वागत शिक्षा 24/7 ओडिया एजुकेशन चैनल को। आज डिस्कस करिबा 12 मई 2025 रो एग्जाम रिलेटेड करेंट अफेयर्स। आज रो प्रथम प्रश्न, मिसाइल इज जॉइंटली डेवलप्ड बाय यूनाइटेड किंगडम एंड व्हिच कंट्री? स्कैल्प क्षेपणास्त्र युक्तराज्य एवं केउं देश मिलित भाव में विकसित करिसंती? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए फ्रांस। परवर्ती प्रश्न, द इंडियन आर्मी हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर अगेंस्ट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ व्हिच कंट्री? भारतीय सेना केउं देशर आतंकी बा आतंकवादी संगठन विरोध रे ऑपरेशन सिंदूर आरंभ करिसंती? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी पाकिस्तान। ऑपरेशन सिंदूर, इंडिया हैज लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर retaliating against Pakistan terrorist organization. This operation has been run in India on 6-7 May 2025. In this attack, 9 terrorist bases in 7 cities have been targeted. More than 100 terrorists have been killed in this. India has fired 24 missiles. परवर्ती प्रश्न, हु हैज won द अर्जन सिंह मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट 2025? किए अर्जन सिंह स्मारकी हॉकी टूर्नामेंट 2025 जीतिछंती? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन सी इंडियन रेलवेज। On 6 May 2025, the 6th Marshal of the Air Force Arjan Singh Memorial Hockey Tournament concluded in Chandigarh. केउंडी खेल होइथिला? चंडीगढ़ ठारे अर्जन सिंह स्मारकी हॉकी टूर्नामेंट। In the final match, Indian Railways defeated Rail Coach Factory Kapurthala in a 3-1 tie-breaker. अतुलदीप मैन ऑफ द मैच पाइछंती। अमृतपाल सिंह प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। द विनर रिसीव ए कैश प्राइज ऑफ 3 lakhs and runners of 2 lakhs. विनर केते जीतिछंती 3 लाख एवं रनर्स अप 2 लक्ष। परवर्ती प्रश्न, फ्रेडरिच मर्ज हैज बिकम द न्यू चांसलर ऑफ व्हिच कंट्री? फ्रेडरिच मर्ज केउं देशर नूतन चांसलर होइसंती? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन ए जर्मनी। परवर्ती प्रश्न, द जेनु कुरुबा ट्राइब इज प्राइमरीली फाउंड इन व्हिच स्टेट? जेनु कुरुबा जनजाति मुख्यतः केउं राज्य रे देखा जानती? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन बी कर्नाटक। परवर्ती प्रश्न, व्हिच इंडियन नावल शिप INS हैज पार्टिसिपेटेड इन इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन एशिया 2025? केउं भारतीय नौसेना जहाज अंतर्जातीय सामुद्रिक प्रतिरक्षा प्रदर्शनी एशिया 2025 रे अंशग्रहण करिछि? यार सठिक उत्तरटी होउछि ऑप्शन डी INS किल्तान।
INS Kiltan, an Indian naval ship, recently reached Singapore to take part in IMDX Asia 2025 at the Changi Exhibition Center. পরবর্তী প্রশ্ন, World Red Cross Day is observed globally every year on which day? ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଦିବସ କେଉଁ ଦିନରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ମେ 8ରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବିଶ୍ୱ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। World Red Cross Day is observed every year on May 8 to honor the birth anniversary of Jean Henry. କାହାର ଜନ୍ମଦିନ ରେଡ୍ କ୍ରସ୍ ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ଜେନ୍ ହେନେରୀ। 2025ର ଥିମ୍ କ'ଣ ରହିଛି? କିପିଂ ହ୍ୟୁମାନିଟି ଆଲାଇଭ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, The Haruf drone is developed by which country? Haruf drone କେଉଁ ଦେଶ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ଇସ୍ରାଏଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, The United Nations Forum on Forest was established by which organization? କେଉଁ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଜଙ୍ଗଲ ମଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଇକୋନୋମିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ କାଉନସିଲ୍। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Where was the medium range surface to air missile India Ecosystem Summit 2.0 held? ମଧ୍ୟମ ଦୂରଗାମୀ ପୃଷ୍ଠରୁ ବାୟୁ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଭାରତ ଇକୋସିଷ୍ଟମ୍ ସମ୍ମିଳନୀ 2.0 କେଉଁଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ, ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, What is India's global rank in vehicle manufacturing as per Ministry of Road Transport and Highways? ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନୁଯାୟୀ ଯାନବାହନ ନିର୍ମାଣରେ ଭାରତର ବିଶ୍ୱ ସ୍ଥାନ କେତେ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 3rd। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, According to the International Monetary Fund April 2025 Outlook report, which country will become the world's 4th largest economy in 2025? ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୁଦ୍ରା ପାଣ୍ଠିର ଏପ୍ରିଲ 2025 ଆଉଟଲୁକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କେଉଁ ଦେଶ 2025ରେ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି ହେବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ଇଣ୍ଡିଆ। According to the International Monetary Fund April 2025 Outlook report, India is poised to become the world's 4th largest economy in 2025, surpassing ଜାପାନକୁ ପଛରେ ପକାଇବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, India has signed a free trade agreement with which country? ଭାରତ କେଉଁ ଦେଶ ସହିତ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ବ୍ରିଟେନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, When will India's first manned space mission Gaganyaan be launched? କେବେ ଭାରତର ପ୍ରଥମ ମାନବଯୁକ୍ତ ମହାକାଶ ମିଶନ ଗଗନଯାନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ? ଏହାର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, 2027 ମସିହାରେ
ମାନବଯୁକ୍ତ ମହାକାଶ ମିଶନ ଗଗନଯାନ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ କରାଯିବ। Indian Space Research Organization by ISRO Chief V. Narayan has said that India's first manned space mission Gaganyaan will take off 2027. ISROର ଚିଫ୍ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭି ନାରାୟଣ। Under this mission, a crew of three members will be sent to the low Earth orbit at a distance of about 400 km from the Earth, and they will be brought back safely. There will be sent 3 unmanned missions and 2 manned missions between 2025 and 2027. পরবর্তী প্রশ্ন, Luis Galvan was a footballer of which country who has passed away? ଲୁଇସ୍ ଗାଲୱାନ କେଉଁ ଦେଶର ଫୁଟବଲ ଖେଳାଳି ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Which naval ship of India has participated in the HADR exercise held in Maldives? ମାଳଦ୍ୱୀପରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ HADR ଅଭ୍ୟାସରେ ଭାରତର କେଉଁ ନୌସେନା ଜାହାଜ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, INS ଶାରଦା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ, Which Indian cricketer has recently retired from Test cricket? କେଉଁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ସମ୍ପ୍ରତି ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେଇଛନ୍ତି? ଏହାର ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି ଅପସନ୍ ବି, ରୋହିତ ଶର୍ମା। Indian cricket team captain Rohit Sharma has retired from Test cricket with immediate effect. Earlier, Rohit Sharma has also retired from T20 ମଧ୍ୟ ରିଟାୟାର୍ଡ କରିସାରିଛନ୍ତି। Rohit has scored 4,301 runs in 67 tests at an average of 40.57 with help of 12 century and 18 half century.